Foli ani tanu an b'a ta ka di bɛɛ lajɛlen ma nin waati in kɔnɔna la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in kɔnɔna la Rawda Media sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada nin waati in na fɛn min studio Bamaladɔ Gana an bɛ o kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ɲini kanubagaw ni lamɛnbagaw fɛ ko jɛmukan in a ka partager bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ ka sababuya kɛ nafa min bɛ a la ka sababuya kɛ nafa min bɛna bɔ ko yɛrɛ kɔnɔna la bisu nata a tɛna kɛ basi min na a bɛna dɛsɛ an ka bisu na maa welelen o tɛ maa dogolen ye jamana kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a tɔgɔ fɔ aw caman bɛ yen min b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya réseaux sociaux sanfɛ ani ka fara Bamakɔ radio caman kɔnɔ ni o ye Alhaji Vieux Jakite Kande Jakite ni an bɛ k'a ma ko Vieux Jakite maa min bɛ yen ko Ala y'a sɔn ka segin k'a sɔn denmisɛnninya hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔ min ma ko sifuru o y'a damadɔni ye min dɔnbaga ka dɔgɔ jamana in kɔnɔna la dɔnni fana Ala y'a di a ma a b'a dɔn fo ka taa fɔ a b'a sɛbɛkɔrɔ dɔn dɔnni a y'a labaara yan ka tila ka taa labaara jamana kɔ kan ni Ala ka jɛ ye k'a ɲini kanubagaw ni lamɛnbagaw fɛ a ka video in a ka partager bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na n'Ala sɔnna ma an bɛ kuma di a ma a ka foli kɛ ani barikada ka ɲɛsin an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ baabu ye min ye ni Ala sɔnna ma an na sɔrɔ ka don baabu kɔnɔna la an b'a fɔ karamɔgɔ Jakite k'a bisimila. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهيم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن بي أن لا مبغى تشما ني مسلمان بفو ka sigida gale bɛɛ fɛnɛ fo ka segin ka alu yɛrɛ fɛnɛ fo ka segin ka an ka maabaw bɛɛ fo k'u segin ka minnu dalen don ka fɔ alhamdulilayi nin y'an don kan ye ka bɛɛ fo denmisɛnniya ni kalandenya kɔnɔna na ka d'a kan mɔgɔ kodɔn bɛ yen i ko bɛ dɔn tɛ o ye tiɲɛ inshallah o diyara n ye hali bi filɛlibagaw ni kanubagaw a bɔra ka Alhaji Vieux Jakite a ka folikan bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ segin ka foli ɲɛsin a yɛrɛ ma an y'a wele an ka welekan a y'a jaabi hali bi k'a ɲini aw fɛ video in a ka partager ni Ala sɔnna ma ka da a nafa kan bi ta a tɛna kɛ basi ye min na a bɛna dɛsɛ media ye Rawda Media ye ni Ala ka jɛ ye Alhaji Vieux Jakite an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ min tɔgɔ ko Ba Maliba an y'a ye a bɛ san damadɔ bɔ bi Mali bɛɛ bɛ kule ni Mali ye ko caman tɛmɛn'a kɔnɔ Mali o fɔ ko mandemɛ lomolanba nka a ti bɔ Mali kunnama a n'a bilama n'i ko ko e yɛrɛ k'i da don Mali kunnama n'a bilama na e bɛ se ka mun de fɔ ayiwa Ala ka ne sababa bɛn amina amin kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye makɔrɔw y'a to yɔrɔ min na ka daminɛ yen bɛ se ka n da don o dɔ de la o yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ dɔɔnin ko tɛ n'i ko Mali anw b'a fɔ ko Manden bawo ni ko min sigira ɲagami ani fili kan fo ko dɔ de b'o ɲɛnabɔ o ye tiɲɛ ye Mali ti jamana in tɔgɔ ye jamana in tɔgɔ de ye Manden Mali t'a tɔgɔ ye Mali t'a tɔgɔ ye mais Mali nana cogo di alhamdulilayi sani nanzaraw ka se yan n'u ka nanzara sɛbɛnni n'o ye alphabet an bɛ min dɔn ABCDw arabu de kɔnna yan olu kɔnnen yan olu de tun bɛ na yan cɛfarinw san u ɲɔgɔnnaw bolo ka t'u kɛ k'u bolofɛnw ani ka u bila tɔnɔmada la walasa u bɛ se ka fɛn sɔrɔ o la cogo min na bawo adamaden falen tun bɛ sɔrɔ an ka nin bolo de kan
olu le nana sɔrɔ yan bɛ wele ko Mande. Bon sani Manden cɛ yan tun bɛ 3000 ans avant Jésus-Christ yan tun bɛ wolo la ko Woloma. O fana bɛ yen o ka kɔrɔ ni Nabila Isa ni san 3000 ye. San 3000. San 3000. Donc o b'a yira masa Solomana depuis o ka wagati anw bɛ an sen kan yan. Kabini Solomana ka wagati. Depuis masa Solomana ka wagati. Ba Mali bɛ yan. Ya Mali bɛ yan. Donc fo ka ko se u se yɔrɔ de la walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn. A ka ca Ala fɛ n'i y'i bin cogo dɔn. Hali n'i bɛ bin tuguni i tɛna bin cogo kɔrɔ kɔni na. Yan tun bɛ wele ko Manden. Bon arabukan sɛbɛnni na D tɛ se ka sɛbɛn arabukan na ni bi sɛbɛnninw tɛ. D o tɛ se ka sɛbɛn. N'a ma sɛbɛn la a bɛ sɛbɛn li walima lu. Minnu ye sɛbɛnni kɛ olu y'a sɛbɛn ko Malen. O de kosɔn n'i ye arabukan sɛbɛnni lajɛ i bɛ Mali sɛbɛnni d'une manière Mali. Mali Manden de tun sɛbɛnna ko Malen. Malen o y'a sɔrɔ wagadu kɔnɔna na Sunjata Fransa ni Sunjata bɛnbakɛw ka na marakaw minnu donna yan u nana marakakan de tun ye yan langue nationale ye. Marakakan o de tun ye wagadu langue nationale ye. O y'a sɔrɔ Manden fɛnɛ kɔnɔ maninkakan yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen. Bon Manden fɛnɛ mo ye Magan Lembe de ye. Magan Lembe. O ye marakakan ye dɛ. O bɛ mun fɔ? Magan kɔrɔ marakakan na ko masa. Lembe kɔrɔ ko den. Mansadennakaw. Komi masarenw. Masarenw o y'a maninkakan na mais Masan Lembe, Magan Lembe, masadennakaw. Bon ni a sɛbɛnna le Malen yankaw de b'o dɔn. Komi minnu ni e y'a sɛbɛn ni ne y'a kalan e kɔ ne b'a dɔn. Mais ni e ni ne fila si tɛ ni min nana kalan o bɛ dɔwɛrɛ fɔ o bɛ li min ni anw ta in tɛ kelen o bɛ li de di a ma. Bon li min dira a ma sɛbɛnniw nana kɛ tuma min na nanzaraw ka fɛ u ye minnu kalan sɛbɛnni nin fɔcogo la olu y'an wele ko li Mali. Bon n'i ko Mali i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa fɔ ko Dila Mali o tɔgɔ tɛ Mali o tɔgɔ Mani walima Mari. O tɛ Mali ye. O tɛ wele ko Mali. Bolo dɔ kan u b'a wele ko Mari. Bolo dɔ u b'a wele ko Mani. I b'a ye k'a fɔ depuis yen fili b'a la. Donc Mali fɛn min don a y'a valeur bila sɛbɛncogo la a tɛ a fɔcogo fɛnɛ na. Donc Manden ni i ye ɲininkali k'o la Mali tɔgɔ bɔra min na a bɔra Manden de la. A bɔra Manden de la. Manden. Donc k'a se bi ma sɛbɛnninw a ma lakɔlɔsi a ma sɛgɛsɛgɛ a fɔra ten kun ni juma ɲina la sinon kuma ɲɛnamanba de don mansalakaw. Mali signification ye ko mansalakaw. Magan Lembew marakakan de don. Malen Manden. Donc le de maninkaw fana de ye Manden ta k'o d'a kan. N'tɛ marakaw de ye tɔgɔ nin di yan ma. O b'a yira k'a fɔ marakaw de ye maa ye mun sigira jamana sigibaa fɔlɔw don wa? Bon yan histoire dɔ bɛ yan kɔnɔ o histoire daminɛna 1050. O ye Manden ka islamisation ye. Yɔrɔ yan kɛra état islamique ye ɲinɛ y'o san 971 de. Manden ka kɛ état islamique ɲinɛ de bɛ bɛn a san 971. Donc san 29 dɔrɔn a bɛ kɛ millénaire kelen. Donc siècle 7 n'a sanfɛta. Bon o kɛra cogo di? Yan mansa dɔ tun bɛ yan ko Bore Manden. Kalanyɔrɔ la u b'a sɛbɛn ko Baramandana o ye erreur ye faut que an ka maa minnu bɛ kalan sira kan fili minnu b'an senkɔrɔ n'a kɛra ka sɔrɔ u nɔ tɛ u ka fili ninnu ta k'a bɔ an denw ka kalan na. Baramandana o de sɛbɛntɔ don. Bore Manden de sɛbɛntɔ don. Minnu y'a sɛbɛn olu ka dɔnko tɛ olu ka faamuya tɛ. Donc olu y'a sɛbɛn ko Baramandana. O Bore Manden o de ye Lawalo Simbo ye. Lawale Simbo. I b'a mɛn ɲamakalaw da. Ale de ye Manden Simbo kun fɔlɔ ye. Donc ale tubira min bolo jagokɛla de don. Sɛbɛnni y'a fɔ cogoya fila la. O jagokɛla in fɛnɛ bɔra wagadu de ka na. A tun bɛna dɔgɔjɔ de la. A tubira kun jumɛn na? Manden jo de tun bɛ bato Manden. O ye Joba 4 Sɔkɛ, Kɔdɔnba, Bilisa ani Dansɔgɔ. Nin boli 4 de tun ye Mandenkaw ka ala ye. Ala o ala bɛɛ n'i jɔ
kunkun don bon ala nana san 7 kɛ bore manden tile la ji tɛna manden o san 7 in kɔnɔna na maninkaw m'a faamu u ko k'i b'a sɔrɔ dugu y'a tana tiɲɛ u ye sɔkɛ sɔn ji ma na ka birisa sɔn ji ma na ka dansɔgɔ sɔn ji ma na ka kɔdɔnba sɔn ji ma na donc bɛɛ y'i ka tɔgɔfɛbila sɔn o la fɛnɛ ji ma na donc o kɔfɛ sisan u ko kese ko masakɛ ma tana tiɲɛ parce que nin gɛlɛya ka bin jamana kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc sûrement ale de ye tana dɔ tiɲɛ u ye masakɛ de lasigi n'o ye bore manden ko an bɛ wagati dɔ d'i ma komi n'o ye ɲinɛ samiyɛ ni ji ma na i y'a fɔ i m'a fɔ an b'i bɔ fanga la k'a bila i kan k'i ye manden tana tiɲɛ tana min n'i ma se k'a ɲɛfɔ o de kosɔn gɛlɛya donna manden n bɛ fɛ mɔgɔw ka kuma in lamɛn ka ɲɛ bawo ko b'a sun de kɔrɔ masakɛ ni kolen fɔlɔ y'a ka assemblée fɛ n'o y'a ka conseil minnu bɛ k'a kɛrɛfɛ a hamina a jɔrɔ la bon a tor'o jɔrɔ de la dunankɛ dɔ tun bɛ na kuma bɛɛ a fɛ ko Ibrahim Layitun ale bɛ na o na masakɛ in de janb'a la k'a ka dumuni ko n'a jatigiya ko bɛɛ labɔn ka ɲɛ mais ale ka nali bɛnna ni masakɛ ka nin kamanagan ye donc masakɛ nana ye sisan n'o ye bore manden temps yɛrɛ t'a bolo ka occuper a ka dunankɛ la bon jagokɛla in yɔrɔ jago o de y'a marakama o de y'a marakama yɔrɔ ni jagokɛla fɔ dɔrɔn o b'a di marakaw bon Ibrahim Layitun ale nana ye sisan ale jatigikɛ vraiment a ma deli k'a ye nin kamanagan na a ba sigilen tɛ a tɛ sunɔgɔ a tɛ fa o de nana madɔ a la n jatigi san o san ne bɛ na i jan bɛ ne la i bɛ na kɔlɔsi n bɛ ɲinɛ ne ɲɛ b'a la i ci cayalen bɛ ne ma mun b'i la ni min b'i la a fɔ bɛɛ n'i dɔnko don a ko k'ale bɔtɔ don yɛrɛwoloya la ka sɔrɔ ale ye halala ye o bɛna ale bɔ yɛrɛwoloya la ka sɔrɔ halala ale ye halala ye manden tana si tɛ yen ko jɔn bɛ se k'a matanga k'ale ma min matanga a ma sɔkɛ tana tiɲɛ a ma kɔdɔnba tana tiɲɛ a ma bilisa tana tiɲɛ a ma dansɔgɔ tana tiɲɛ nka ni alaba naani ninnu y'u bɛɛ sɔn ji ma na a y'o fɔ karamɔgɔkɛ in ko a ma ko ala kelen b'ale bolo a k'a to jumadon parce que n'a ye nin kuma kɛ jeudi dɔ de fɛ a ko jumadon a ka manden denmisɛnnin fitininw k'a daminɛ san 3 ka taa se fɔ san 9 ma a k'u bɔ ka taga u d'a ma kɛnɛ dɔ kan a bɛ na ala kelen min b'ale bolo a bɛ n'o wele Ibrahim Layitun bɔra ni denmisɛnninw ye o dugujɛ n'o ye jumadon ye o de kɛra manden juma fɔlɔ ye manden juma fɔlɔ o kɛra ɲani manden dugu dɔ bɛ yen ko ɲani o kɛra yen ale y'o kɛli min kɛ lakalita ye jama la mɔgɔ suguya 2 ye fɛnɛ ye ko sugu jumɛn a n'a bɛna laban cogo ye bɛɛ bɔra ka n'i jɔ denmisɛnninw de kofɔlen don ala nana kɛ karamɔgɔkɛ in nana ka na kuma ani ala cɛla la a ka kutubaw la a ka gɛlɛman dɔ ye min a ko ala ko sisan walima bilen kuma laɲini min a ko ala nin dugu in dɛsɛlen bɛ ji dɔrɔn de la n'u ye ji sɔrɔ sisan u bɛɛ ka tɔ filɛ ala jɔn ye n'u ma ji sɔrɔ dɔrɔn ninnu dugu in tɛ sɔrɔ bilen tiɲɛ don jɔn ni a ma ni ɲɔgɔn cɛ surtout jɔn min kariyalen don min y'a ci bila a ma ka ci ma n'o ko min ala ko a ma b'a fɔ ko o la ji de nana wuli fo ka mɔgɔw gɛn ka taa so manden ji sɔrɔ la tubabu jate la o kɛra 1050 o min kɛra ji tigɛ komi masakɛ ye masakɛ ye ale ka jabala ani dunankɛ ka jabala tɛ se ka kɛ kelen ji tigɛ masakɛ de bɔlen filɛ ji kɔrɔ sewalen wasalen a nisɔndiyalen parce que nin nana ale ka yɛrɛwoloya segin a ma nin y'a ka halalaya segin a ma donc ale bɛ fɛ ka na nin na wasa a nana ɲininka de ne bɛ se ka mun de k'i ye parce que i ye min kɛ n san tɔgɔ yɛrɛ t'a la fɔcogo t'a la bawo i ye ne ka hɔrɔnya segin ma ne tun tɛna siran ko bɛna bɔ fanga la dɛ min bɛna fɔ ne kɔ ma ne tun bɛ ka siran o de ɲɛ parce que fo ka taa diɲɛ wuli tun bɛna fɔ ne kɔ ma an y'an ka dugu kalifa aw fa ma a ka malangolo y'a to an ka dugu tilara k'ale tun siran o la yen de la siyasa dinu siyasa yen de karamɔgɔkɛ n'o Ibrahim Layitun a ye bɛrɛbɛrɛli kɛ
bore mande n'a ye ka politiki k'a la walasa k'a ladon diinɛ la a nana Ibrahim Laytun ma ko i ka nin ala in ni sanji wele kilisi in ka di dɛ i tɛ n ka karan na a ko karan cogo foyi tɛ n na f'i ka seereya ko ala ye kelen ko ala ye jɔn ye ko min tɛ sɔ kɛ kolonba tɛ bidisa tɛ dansɔgɔ tɛ ko ala wɛrɛ bɛ yen ko ala bɛ yen min ta ye sankolo ye a bɛna ala yɛrɛ de yira a la sisan min ta ye sankolo ye min ta ye dugukolo ye ani ji nin bɔra yɔrɔ min na min ta ye o ye min ta ye e ni i bɛ seereya ko masa foyi tɛ fo kelen ko kira mamadu ye a ka ciden yen de ye bore mande tubira mɔnɛ min ni lagosili min tun bɛna se ale ma jiko ntanya kama ale fana ye manden boliko banni o don ka manden boliko ban o don ka ban pepewu donc a kɛra kɛrɛfɛko ye mais a tɛ manden kunnasigi ko tɛ k'a fɔ ko ni manden bolu ye min fɔ o banna o san donc ko tora ni diinɛtigiw ye min fɔ bore mande a yɛrɛ ka sɔrɔ ka kuranɛ kalan ka arisalaw kalan ka diinɛ taabolo bɛɛ ɲɛdɔn fo ka n'a yɛrɛ kɛ alimami ye c'est pourquoi fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bisimila an tɛ kafiriya dɔn jamana histoire an bɛ k'a fɔ ko diinɛ ko diinɛ donna yan kuma min na o ni kira ka taali man janya ɲɔgɔn na donc sisan ale de fana yɛlɛma ko 13nan o ye Sunjata ye Sunjata Keyita ye ale nana ale kɔfɛ ale den min sigira a nɔ la o ye Latal Kalati o kɔfɛ Damal Kalati o kɔfɛ Kalati Bunba Layilatu Kalati Mamadi Kani Simoba Mari Mbali Nɛnɛ Manbelo Manbakɔ Nare Magan Dangaratuma Sunjata nin ye a silsila ye nin ye Sunjata silsila ye ka taa gun bore mande la min bɛ wele ko Baramandana bon nin wagati ninnu kɔnɔna na walasa Maliko kuma an bɛ se k'a fɔ cogo min na ko nana yɛlɛma Sunjata tile kuma de tora mɔgɔw hakili la ko Kurukanfuga o kɛra san 1236 o kɛra san min na o y'a sɔrɔ Manden bɛ bolola komi bi a bɛ bolola cogo min na donc fo mɔgɔw ka segin ka histoire lajɛ an bɔra cogo di kunun walasa bi ta kɛcogo ni o wagati kɛra tuma min na ni Kurukanfuga kɛra k'a sɔrɔ mansa wɛrɛ de tun bɛ yen n'o ye Soso Fama ye ni dɔw k'a ma ko Sumaworo Kante o de nana ka na Manden minɛ parce que depuis Sunjata fa Nare Magan tile la ale ni Soso Fama ka ko tun bɛnnenba tɛ mais ale sera ka négocier fo ka o kɛ teri ye mais Dankaratuma tile la n'o ye Sunjata kɔrɔkɛ ye Soso nana se Manden na Soso sera Manden na donc Soso selen sisan Soso nana Manden mara san 30 donc Soso bɛ Manden ko bɛɛ jalatigɛ bon Sunjata ka gɛnni comme histoire b'a fɔ cogo min na Sunjata ma gɛn mais fo mɔgɔw ka o bonyamasegin kɛ lien fraternel bɛ n'o ye balimaya ni sinjiya ni ko labɛnw ye Dankaratuma ma Sunjata gɛn a ma gɛn a y'a dɔgɔnin protéger de a ma gɛn cogo di comme ni kuma dɔ n'a fɔra a bɛ na fɛn fɛn bɛ na ni fitina ni tiɲɛni ye ɲɛnamaya kɔnɔna na olu mɔgɔ kan k'a dɔn gɛnni tun tɛ nata yɔrɔ nata bɔra ka girin ni ko wɔɔrɔ ye donc nata ni ɲɛsiranɲɛ parce que walawalalikɛlaw ye Sunjata ka kuma fɔ Sunjata fa Belo a mɔkɛ Beloɲana o de ye Manden fɛn bɛɛ 100 kɛ saraka ye fɛn bɛɛ 100 fɛn fɛn fɔ ka bɔ mɔgɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛna bɔ Magan Belo la mɔgɔ min ni a bɛna tɔgɔ bɛna to diɲɛ kɔnɔ kula ye ka taa o fɔlen a ɲɛna sa dɔnnibagaw y'o min fɔ a y'a sarakati ɲini dɔnnibagaw ko k'a ka fɛn bɛɛ 100 kɛ sarakati ye a ye fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ Manden o don a y'a bɛɛ 100 sarakati bɔ Sunjata ka nali kama dɔnnikɛlaw y'a fɔ ko n'a bɛ na a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min fiɲɛ bɛ k'a sen na
a da tɛna tile n'a b'a fɔ ko saga a b'a fɔ ko sa da ma sɔn n'a b'a fɔ ko aw a b'a fɔ ayi parce que filɛlikɛla bɛ ko gun de hakili de b'a tɔ da yɛrɛ donc olu y'o fɔ k'o bila Manbelo ye a bɔ en espérant que a den bɛna bɔ ale la ale ka fanga nana ban ka n'a di Manbakɔ ma n'o y'ale fɛnɛ woloden o ma Sunjata sɔrɔ parce que a fɔra ko fiɲɛ bɛ k'a sen na o wagati k'a daminɛ Amana ka na olu mara ninnu bɛɛ la a kamalennin caman tun b'i cun i sen kan Sunjata ko ɲɛɲinini kama walasa a fɔra fiɲɛ min bɛ k'a sen na caman bɛ taa i kɛrɛ kan walasa Sunjataya tɔgɔ bɛ se ka bɛn ma cogo min mais Ala nana kɛ Sunjata nana bange ka sigi sen ka tagama nana gɛlɛya Sunjata bɛ na tuma min na famille yɛrɛ kɔnɔ tamasiyɛn filɛliw de ye a yira Sunjata bɛ nali k'a fɔ dɔnnikɛlaw y'a lakale muso nin bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na comme histoire ni a fɔcogo ka ca bon muso min kɔni nana ka na sigi ka kɛ Sunjataba ye o ye Sogolon Kuduma mais k'a bɛ waati dɔnnikɛlaw tun bɛ yen minnu bɛ ko jateminɛ diɲɛ sigira n'o de diɲɛ yɛrɛ sigira n'o de ye c'est à dire fɛn fila bɛ yen n'o ye faama jɛ dɔrɔn hali dutigi hakili ma k'i ka mara ka ca walima jama ɲɛmɔgɔw fo ka se jamanakuntigi ma yeelikɛla mɔgɔ min bɛ ko finman fɛn finman jeninen yelen mɔgɔ min bɛ donjan ko ye kan n'o ye marakɛla jɛ dɔrɔn i sigilen bɛ mara de kan sanni wuli don cɛ donc a filanan i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye i kɛra masa i kɛra fɛn fɛn fo kɔnɔ fɔ yɔrɔ ka sɔrɔ i la donc Manden tun sigilen bɛ nin sira de kan Sunjata tamasiyɛn dira a fa ma ten donc kana kɛ min ye balimakɛ in ta ko Manden marabaga ani Manden tiɲɛ tabaga k'olu tɛ mɔgɔ kelen mara kɛbaga ani tiɲɛ tabaga ani Manden tiɲɛ tabaga tɛ kelen k'olu tɛ kɛ mɔgɔ kelen Dankaratuma ye mara kɛ Manden tiɲɛ dira Sunjata ma bon balimakɛ in nana nin de faamu k'a fɔ sokɔnɔ ko bɛ fɛ ka na a ye Sunjata dɛmɛ kuma nin tɛ fɔ mɔgɔw fɛ mais ne b'a fɔ à haute voix a ye Sunjata dɛmɛ ka taa Sunjata bɛnna la mɛn ma a y'a dɛmɛ ka taa bɛnna na a bɛnna la mɛn ma parce que ale de ye Sunjata bɔra Manden yan a fɔlɔla Wagadu de la a ye san 1 kɛ yen o san 1 kɔnɔna na olu tun mago b'a la cogo min na Sunjata ma se ka o maintenir olu y'a kalan kɔnɔna na k'a labila tɛmɛna ka taa Mɛma ka sɔrɔ ka kuranɛ kalan yen ka dɔnniya ka kɛ dɔnnikɛla ɲuman yɛrɛ ka dilan ka ɲɛ Sunjata tun ye silamɛ ɲuman ye donc kɛlɛ nana se Manden ma sisan ko Manden bɛna to a kɔnɔ o balimakɛ kelen de nana tuguni ka ci bila a ma o kelen de nana balimakɛ kelen de ci bila a ma o de b'a jira k'a fɔ a bɔcogo ma kɛ ni juguya ye bon Sunjata bɛ na tuma min na faso nɔfɛ ka bɔ Sosogolo Sunjata nana étape 9 de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka Sunjata ka kɛlɛ conduire étape 9 o étape 9 na n bɛ u la gɛlɛmanw tɔgɔ fɔ faut que wagati dɔ sera an ka kow ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye jamana yɛrɛ dɔn an caman bɛ jamana ko la an tɛ nin caman wocɛw dɔn mais n'an y'a dɔn a bɛ kuma nɔgɔya an bolo an ka jamana kan o étape 9 fɔlɔ o ye Dani Kimbo ye Dani Kimbo olu tun ka masa tun bɛ wele ko Kamanjan Kamara o de ye Sunjata yɛrɛ dɛmɛ hali a ka bɔ Mɛma ka se Ɲani ale de ka dɛmɛ belebeleba kɛra a tila kana kɛ Sunjata jatigi ye tuguni k'a ka kɛlɛ fɛnɛ ɲɛlajɔ min bɛ kɛlɛ ko ɲɛma kɛlɛtigiya yɛrɛ la kɛlɛ ko bɛɛ ni dugu renseignement bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo o tun ye Kamanjan Kamara ye ale tun ka dugu ye Dani Kimbo ye o dugu kɔfɛ Sini Kimbo masa Tabu Wananfara Kamara o fɛnɛ ye a ka kɛlɛkɛdenw ta ka fara a balimakɛ Kamanjan Kamara kan ka Sunjata ka kɛlɛ renforcer Soso kama o kɔfɛ Amana jamana dɔ tun bɛ yen ko Amana o kɛlɛkuntigi tun tɔgɔ ko Fakuma Keyita
fa kuma Keita. O fɛnɛ Amanakaw fɛnɛ ye u ka kɛlɛden bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ta ka di fa ni mɔgɔ kelen bɛɛ kun ka mɔgɔ ka ca ni mɔgɔ 10,000 ye. A kelen ta ka ca maa 10,000 ye. Soso tun bɛ komi États-Unis de. Bi soso tun bɛ ten de. Parce que soso kɛlɛ suguya 2 tun b'u bolo. Subaya ani tilebaya tun b'u bolo. U bɛ su dɔn u bɛ tile dɔn. O ye jamana joli na ye o tɛ 3 ye. O ye 3 ye. 4nan u b'a fɔ dugu dɔ ma ko Minɛ. O fɛnɛ Fakuru Keita o fɛnɛ de kɛra o kɛlɛkuntigi ye ka na olu ka kɛlɛ tɔgɔ la Sunjata renforcer la soso kɛlɛli la. O kɔfɛ Barasa Sinbo Turamagan Tarawele. Bon Turamagan ko in na fɔ mɔgɔw k'a yɔrɔ dɔn. Turamagan min ni Sunjata bɛnna ani Turamagan yɛrɛ san 200 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Kelenw tɛ. U cɛ ka jan ɲɔgɔn na. Mais a joli direct de ye nin. Parce que Turamagan bɛ a Turamagan la, o b'a sɔrɔ Manden tɛ yen. Turamagan tun bɛ, o b'a sɔrɔ Wuluman de tun bɛ yen. Ale tun mana parce que a ye kɛlɛ bila ka retraite yɛrɛ ta fewu ka yɛlɛma ka foro la. Manden ye a yɛrɛ sɔrɔ jigilatigɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔ. U b'a fɔ minnu ma ko binganikɛla olu tun nana bin Manden kan. Parce que stratégie tun b'a bolo. Arme bɛ guerre kɔnɔna na a tun b'a dɔn kojugu. U taara ta ka na, a nana ka na a ka kɛlɛdenw placer cogo min na, a ye Manden kisi. O de kosɔn a tun bɛ fɔ ale ma k'i Tarawele. A b'a fɔ n'ale tun mana k'a tɛ ɲɛnabɔ. Donc o Turamagan ni Sunjata ka Turamagan u bɛ se ka siècle 2 bɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ Tɔrɔnkolo Koto Siyara Koman Konate o fɛnɛ bɔra Tɔrɔn tɔgɔ la ka na Sunjata dɛmɛ renfort la. Donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna hali bi alliance minnu bɛ n'an ɲɛ b'a la bi anw delila ka tɛmɛ nin fɛ. An delila ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ. An delila ka min filɛ ka kɛ bi ani o min tɛmɛna ten an tɛmɛna nin kelen fɛ ka taa mais o labanw kɛra cogo di? A bɛɛ kun ye kelen ye mais labanw de fɔra ɲɔgɔn kɔ. Bon Sunjata Tɔrɔn Kolo-Koto nalen n'o ye Siyara Koman ye o ye Konate ye. O ye jamana 6nan ye min nana. Jamana 7nan Jumankun Seba Masa Joba Keita. Ale ma kɛlɛden bila ka na, ale yɛrɛ masakɛ yɛrɛ nana ka na don kɛlɛ la. Ale yɛrɛ nana ka don kɛlɛ la. Nin dugu fɛn fɛn bɛ yen, nin dugu ninnu bɛɛ u bɛɛ dugu tɔw mɔgɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ hali bi. Halisa u bɛ yen. Fɛn minnu don, fɛn tɛ k'a fɔ k'a bɛ ka fɔ ten. Mais est-ce que a dugu ninnu an ka jamana ɲɛmaaw, jamana mara bɛ minnu bolo bi, e k'o jan bɛ nin yɔrɔ ninnu na? Bon kuma in fɔ man di parce que ni mɔgɔ y'i ta sira jɛ ka ban sɛnɛtɛla tɛ foyi ɲɛ bilen. Anw ye sira de jɛ donc an bɛ ka sira o sira ta. E ka sira jɛ cogo di? N bɛ na. An ka nin dafa. Bon o kɔfɛ o tɛ 7 ye. Koromandugu Dajana Fakoli Kunba ani Fakoli Daba. Ale fɛnɛ ale tun ye min soso mansa yɛrɛ tun teri balima sira de tun y'ale. A nana ka na o Koromandugu minɛ tuma min na a y'o muso minɛ a la. Donc ka rébellion sababu kɛra muso bɛ karisa bolo ye. A fɔra ko ninnu bɛ na ale n'a ka bataille organiser ka ninnu kunbɛn walasa nin kɛlɛli kama. Kɛlɛ banna fɛnɛ Sunjata il était super intelligent a ye cɛ muso fɔlɔ de segin a ma. O kɛra o fɔlɔ o ye dugu jolinan ye? O seginna ye. So dugu 9nan o kɛra Do ye. Dankina Jara. O y'a sɔrɔ min bɛ masaya la o don Fabuni Jara. O de tun bɛ Do masaya la, yɔrɔ i ye Do tɔgɔ mɛn. N'i ko Do jamana o délimitage mɔgɔ dɔw b'o dɔn olu bɛ se k'o fɔ. Mais Do mansa tun ye Fabuni ye mais Fabuni ma na ale ye a dɔgɔkɛ de bila ka na Sunjata dɛmɛ. Ale ta kɛra dɔgɔkɛ ye. Donc ni État 9 de nana fara ɲɔgɔn kan. Minnu b'a dɔn k'a fɔ ni Manden binna an bɛɛ binna a nɔfɛ, ni Manden wulila an bɛɛ wulila, olu bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan ka tugu Sunjata kɔ ka soso mansa gɛn. Mais jamana 3 wɛrɛ nana alliance kɛ olu tɛ Manden fɛ. 3 nana fara u kan mais o tɛ Manden fɛ. Olu tɛ Manden fɛ. O ye Mɛma ye. Nɛma. Mɛma o kɛlɛkuntigi o nana parce que Mɛma Sunjata yɛrɛ ye san 7 de kɛ kɛlɛ ni adamadenya yɛrɛ kun fɔlɔ bɛɛ a y'a bɛɛ kɛ yen. Hali Sunjata ka furu fɔlɔ bɛɛ kɛra yen côté de la. Bon Mɛma masakɛ Musa Tunkara ale ma se ka na mais a ye Kanture Tunkara de da
kɛlɛkɛdenw kan n'o y'a yɛrɛ dɔgɔnin ko k'a ka kɛlɛkuntigi ye ka na Sunjata boloma fara o ye alliance ye min tɛ komi olu tɛ Manden kɔnɔ mais u nana ka nin bɛ ɲa la siga t'a la an bɛ olu tɛ Manden kɔnɔ mais olu nana ka na Manden boloma fara ka n'a dɛmɛ parce que Dambu ni Manden ni ɲɔgɔn cɛ o ye mɛma ye o kɔfɛ Wagadu a fɔlɔla a ye san fɔlɔ kɛ yɔrɔ min na tuguni a ka hɔrɔnya ni a ka adabu kama olu nana tuguni olu fɛnɛ parce que a tɛmɛna o Wagadu ka taa Mɛma donc a segintɔ k'a bɛ taa kɛlɛ la sisan Wagadu fɛnɛ sɔrɔla ka mɔgɔ 1000 ni 500 di ka Faran Sise k'olu ɲɛmɔgɔ ye jamana in tɛ fɛn wale jamana ye a n'a cɛ ka jan c'est à dire an bɛ dɔnbaliya minɛ de kɔnɔ n'an bɔr'o la tuma min na an bɛ sɔrɔ ka jamana parce que n bɛ na ni kuma ye hali bi o kɔfɛ jamana min nana da o kan o ye Bɔbɔw ye Bɔbɔw olu tun tɛ Manden fɛ mais olu nana ka na Manden boloma fara Bɔbɔw de nana dɛmɛ kɛ o ni force ninnu ani Sunjata yɛrɛ ka force spéciale tun b'a bolo donc nin force ninnu kɛlɛ bannen kɔfɛ ninnu bɛɛ jɛra k'u ka ɲɛmɔgɔ kelen de ɲini min filɛ ka Manden sɔrɔ ta a y'a sɔrɔ farafarali de kɔnɔ pour que bɛɛ ka i y'a ye nin bɛna ka na nin sigili ka nin bɛɛ kɛ ni Sunjata tun b'i kun bɔ kɛlɛ nɔfɛ mɔgɔ si tun tɛ se ka wuli parce que yɛrɛwoloya joli b'o la o ka siniɲɛsigi masaya kofɔlen depuis o ma na parce que mɔgɔba ninnu bɛ jateminɛ de kɛ bon n'a fɔra ko nin ye sini ye mɔgɔba ye n'o ye o mɔgɔba sira ta u b'a tigi jukɔrɔma tuntun o b'a yira o tɛ kunfɛ ko ye o fɔlen don ka bila donc olu nana sa Sunjata wulila sisan bɛɛ y'a ko garantilen don wa c'est possible que ko min fɛnɛ bɛna laban ka kɛ hɛrɛ ye Manden n'a entourage ma o la Manden ka sɔrɔ ka charte de ta o la n'o bɛ wele ko Kurukanfuga kɛlɛ nin kɔfɛ charte nana sigi Mandenkaw fɛ u ye tile 30 de kɛ a ɲɔgɔn ye kumaw la tile 30 donc yɔrɔ n'a kuma bɛ fɔ mɔgɔw fɛ to hakili la dɔrɔn a b'a mɛn komi u bɛ sin ka ko nin bɛɛ koron ka kɛ tile 1 ko ye ka sɔrɔ tile 30 de kɛra u ye 1 mois plein de kɛ u bɛ na ni fɛnw ye minnu kuma kan ka kɛ minnu kuma man ka kɛ u nana bɛn a kan ka Manden o don Kurukanfuga ka sariya 3 de ta k'u ka kuma o de kan sariya 3 o fɔlɔ ni État 9 ni bolomafara État 3 min nana fara sisan ni Sunjata yɛrɛ ka force spéciale an bɛna se ka jɔn de sɔrɔ ka kɛ nin jama nin bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye Kamanjan de y'o kuma fɔ Kamanjan Kamara ale de y'a fɔ k'u jija u ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min tɛ mɔgɔ mara la mɔgɔ kura ye min delilen don maa mara la o de ka kɛ a ye walima mɔgɔ marala delila ka bɔ minnu ka so walima an y'a mɛn ko karisa somɔgɔ dɔ tun ye maa marala ye u kana di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'i dege mɔgɔ marala u kan n'o kɛra tiɲɛni min na o tiɲɛni donc o b'a yira ɲɛmɔgɔya fɛnɛ na fo nin de ka jateminɛ mɔgɔ min b'a kun bɔ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a delila ɲɛmɔgɔya marali joli b'a la wa bɛɛ man ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye abada n'i y'a di mɔgɔ ma dege ka mɔgɔ mara a b'a dege aw la de a b'a dege mɔgɔ mara kɛcogo la ni kalata nana sisan bɛɛ b'a fɔ n bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ n bɛ k'a ye bon kuma nin bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔw y'a lamɛn ka sababu kɛ Arawuda yɛrɛ tɔgɔ ye yan y'an yɛrɛ ka yɔrɔ ye an bɛ kuma dɔw fɔ yan an sɔrɔ man di k'olu fɔ parce que kuma gɛlɛyara mais kuma tɛ f'a kun kun yɛrɛ fɛnɛ tɛ f'a kan kan fɛnɛ tɛ f'a kɔrɔ voilà donc ni i ye nin lajɛ ni jamana ninnu bɛɛ nana fɛn sisan an bɛ fɛɛrɛ min kɛ faut que an ka ɲɛmɔgɔ kelen ɲini an na bon Kamanjan Kamara de ye a fɔ nin cogoya la tan k'u jija a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka marali kofɔlen don sanni bi cɛ État 9 in na olu b'a dɔn o mɔgɔ t'olu la o t'olu si la o t'olu la jamana 3 min nana bolomafara la olu t'u sen don mara in na parce que olu tɛ yen ka ye olu t'a la donc k'a yira fɛnɛ mɔgɔ min siɲɛ fɔlɔ tɛna kɛ mɔgɔ marala nin ye ko gɛlɛyara donc o de la Manden ka jamana 9 in bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Manden masaya a dawula n'a bonya n'a tɔgɔ Sunjata de kofɔra sani bi cɛ u ye Sunjata ta o kɛra sigili kun fɔlɔ ye
sigili kun filanan ka soso mansa denkɛ n'a balimakɛ kiti o de kosɔn ni fama nana fanga la i ka premier chose kan ka fɛn o fɛn kɛ kiri min gulonnen bɛ kiri bɔ yen ka kiri bɔ yen mais ni kiri bɔra a bɛ ɲɛ ayi a tɛ i ka kiri bila ni kiri min gulonnen bɛ n'a ma tigɛ n'i sigira don min na i ka baara fɔlɔ hakɛtigi t'a d'a ma i ka sɔrɔ k'i ka baara daminɛ an ka maakɔrɔw y'an kalan dɛ ka taa k'a to an bolo a nana a ma foyi foyi kɛ a kiri fɔlɔ de tigɛ kiri tigɛli ye mun ye soso mansa fana tun tɛ o si mɔgɔ juguba ye mais n'ale tun ko ka taa mɔgɔ min minɛ ka na ko k'o ci u t'o faga a ye taa minɛ ka na ka bugɔ mais u b'a faga donc danatɛmɛ ko minnu kɛra n'olu kɛbagaw donna k'olu la ɲini ka na jamana yɛrɛ bɛnna min kan k'o ka kɛ olu la o ka kɛ o la o ka labila ni min kan ka faga o ka faga bɛn kana kiriw fɛn fɛn bɛ yen min bolofɛn minɛna la k'o nana ta fɔ kurukanfuga ma wuli fiyewu fo hakɛ o hakɛ bɛ manden kɔnɔ fo bɛɛ wasalen bɔra bɛɛ wasara n'i ka hakɛ o tile 30 kɔnɔna o ye lafiya ye a sabanan kɛra mun ye k'u ka sariya kelen sigi manden na k'o kɛ manden sariya ye o de wele ko charte de kurukanfuga bɛɛ ka bɛn sariya kelen kan o ka kɛ sariya ye o sariya ninnu na a ka ca mais Sunjata k'a fɔ k'a nana bɔ soso mansa kɔ o ye sariya minnu ta k'a y'o kɛ a m'o kɛ dɛ soso mansa ye sariya o sariya ta ko mandenka deger'o la san 30 kɔnɔna na a y'o bɛɛ to a nɔ la a y'a bɛɛ to a nɔ la a m'o si yɛlɛma misaliyala samiyɛ donsoya o tuma ale ni waati tɔw fana tɛ kelen yan sogo ye ka dɔ a bɛ taama bɔgɔ la i b'a sen nɔ ye ka taa minɛ bon soso mansa ale de nana k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye mugu ci samiyɛ kɔnɔ ko i kunkolo bɛ ko da fɛ baganw bɛ bugu o wagati u bɛ ji sɔrɔ o wagati u bɛ se ka don mɔgɔ la o wagati Sunjata nana a y'o to a nɔ la a filanan jɔnya ko ka jɔnya parce que k'a bɛ fugariya kolokolo ka baara kɛ parce que e b'i sigi fɔ dɔ k'a kɛ k'o ka bɔ a la mɔgɔ bɛ k'i ye jɔn ye ka hakɛ yira bɛɛ la i ka hakɛ sara i ka bɔ jɔnya la o tun ye Sumaworo ka laada dɛ o tɛ Sunjata ka laada ye mais a ye nin laada fila an bɛ se ka minnu fɔ kuma na cogoya kama fɔlɔ ka ninnu to yen walasa ko parce que mandenka fari kun deger'o la ka ban a m'o wuli donc alhamdulillah bɛ jɔ yan fɔlɔ siga t'a la an bɛ taa ba fan fɛ a k'a bolo yɛlɛma sɔɔni an bɛ tila ka segin ka na ni Ala ka jɛ ye
hali bi siga t'a la foli ani tanu an b'o ta ka di kanubagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma u sɔgɔlen don Rawda Media de la nin sanga in kɔnɔna la ka ɲini kanubagaw ni lamɛnbagaw fɛ video nin u ka partage ka caya fɛn bɛ ka fɔ o nafa ani a bonya kama ni Ala ka jɛ ye bisu in n'a maa welelen o tɛ maa dogolen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o de ye Alhaji Kande Jakite ni an bɛɛ k'a ma ko Vieux a sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya Saramugu Marseille numéro min filɛ nin ye jabaraniw sanfɛ o numéro in o de y'a ka numéro ye n'Ala sɔnna ma n'a y'a wele a n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn bilasira a k'a partage ka caya an bɛ segin ka na Vieux i bɔra ka Mande histoire i ye dɔ fɔ a la i y'a yira kuma kɔnɔna la ko an y'an tan fan jɛ an y'o jɛ cogo di ayiwa Ala ka ne sababa an bɛ lamɛn i b'a dɔn ni adamaden n'i ta sira jɛ n'o de fɔ senna teliya tɛ foyi ɲɛ bilen n'i ta sira jɛ senna teliya tɛ fɛn ɲɛ e bɛ fɛ k'a fɔ sa an ka senna teliya in nafaba t'a la nafa t'a la cogo di i bɛ ka taa i yɔrɔ ma janya i taa yɔrɔ de la parce que i ye sira jɛ o i bɛ ka janya de taa yɔrɔ la i bɛ ka taa ŋɛɲɛ de fɛ sisan b'a la c'est à dire ko min filɛ nin an fɛ yan bi a ɲɔgɔn y'an sɔrɔ kunun o labɛnna cogo di ne hakili la ni fɛn min ma deli k'i sɔrɔ o de ɲɛdɔn man di Manden zana b'a fɔ ko kɛlɛ de ye Manden sigi kɛlɛ de ye Manden ci wa kɛlɛ de ye Manden jɔ bon ni Manden zana ye nin fɔ maninka yɛrɛ man k'a fɔ bilen ko kɛlɛ man ɲi an ma m'o fɔ ko kɛlɛ man ɲi parce que fɔ i k'a dɔn mun na i bɛ ka kɛlɛ n'i y'i kɛlɛkun dɔn i k'i to i kɛlɛbaga bolo wa walima i ka kɛlɛyɔrɔ to i kɛlɛbaga bolo misaliya la n'i ye Adu jɔ k'i dɔnbaga jɔ k'i ɲɛna ta i bɛ jɔn ta m'a faamu k'e Adu dɔnbaga jɔ ka mɔgɔ wɛrɛ jɔ k'i ɲɛna ta u fila la n'i y'i dɔnbaga jɔ k'i yɛrɛ jɔ k'i ɲɛna ta i bɛ yɛrɛ ta ayiwa donc ni kuma dɔ la an ka nin wagati ninnu bɛɛ kɛra kɛlɛ kɔnɔ n tɛ kuma ni Mali bi la mɛ n bɛ kuma la ni kunun ye wagati fɛn fɛn tɛmɛna an fɛ a bɛɛ kɛra kɛlɛ de kɔnɔ o kɛlɛ t'anw kɔnɔna na a bɛɛ ma diyanna komi a bɛɛ ma goyanna ni an seginna o kɛlɛ kelen kan mun de bɛ kɛ k'o kɛlɛ kunbɛn e bɛ se k'a faamu Tɔnbɔkutu ni Espagne de ye bonya kelen géographiquement Mali Tɔnbɔkutu ani jamanaba min jɛyɔrɔ Espagne an bɛ taa wari ɲini Espagne yɔrɔ min na o de ye bonya kelen c'est pourquoi n'i y'a fɔ ko dɔnni kuma an k'a fɔ an bɛ dɔnni kuma de fɔ Segu ni Turki de ye bonya kelen Turki kelen Turki n'a a sawura n'a bonya n'a fɛn bɛɛ ani Segu de bɛ taa ɲɔgɔn na Luxembourg o ni Kati bɛ ɲɔgɔn na Vieux i bɛ ka kabako kuma fɔ dɛ bon n bɛ ka fɛn fɛn fɔ yan nin bɛɛ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ ka da mun kan n'i yɛrɛ m'a dɔn i ye mɔgɔ min basi t'o la Ala ye Mali da k'a kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ de ka sababu k'a tɔnɔ ye cɛfarin de bɛ fɛn sɔrɔ yan o de kosɔn an bɛnbakɛw u ye kɛlɛ dɔrɔn de kɛ k'a sigi basigi kan wagati kunkurunin sanni kɛlɛ kura ka wuli donc n'a b'anw kun na k'anw bɛ lafiya de ɲini fo n'an ye Mali to yen lafiya tɛ sɔrɔ Mali sigicogo yɛrɛ de b'a jira ko lafiya tɛ sɔrɔ bɛɛ mago bɛ min na o b'anw kelen de fɛ yan bɛɛ i ɲɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ka bɔ diɲɛ dugu o dugu la anw ta misikala zarati de b'olu fɛ yen a bɛɛ b'anw de fɛ yan a bɛɛ bɛ yan de an tɛ lafiya fana f'an ka cogoba kɛlɛ la de Kanku Musa Ala ka yafa ma Kanku Musa bɛ taa Makan don min na i b'a ta kun dɔn
kanku Musa ni a ba n'a tun bɔra ka masaya bulon kɔnɔ a bɛ taa ba kankun de fɛ yen ka taa layɛlɛ so kan k'a ka tile kibaruya d'a ba ma a bɛ so da juru minɛ ka taama n'a ye a ka masaya kɔnɔna na a ba ka d'a ye cogo min n bɛna histoire min fɛ nin lamɛn san'an k'an balan ko ma an ka don ko kɔnɔ kanku Musa tora o de la a bɛnna ni so dɔ ye so murutira a bolo musokɔrɔba so karabasolen musokɔrɔba binna sara a ba binna a bolo a sara bon ale nana ye k'a fɔ ba ka saya tiɲɛ na ale de ye coupable ye ale de nɔ don ale ye fili sɔrɔ ale y'a yɛrɛ jalaki ka o wagati a ka dugu dɔɔninkɛlaw wele o kanko Musa fana ye Sunjata fana bɔnna direct de fɛ dɔɔninkɛlaw de ko sisan ko a ko ale bɛ se ka mun de kɛ sisan Ala bɛ yafa ale ma cogo min na o b'a yira k'a fɔ a yɛrɛ ye diinɛmɔgɔ ye dɔnnibagaw olu ka fɔlɔ dɔnnibagaw tun tɛ min dɔn u t'u da don a la u nana fɔ ko yafa kelen bɛ ka nin jurumu in na fɔ n'i taara Magan a fɔra ko ni mɔgɔ taara hiji la i bɛ kɛ komi i nadon olu y'o a fɔ voilà olu y'a ye n'o ye espérance de ye ani Magan ta janya bɛ cogo min na n'a sera Magan o b'a to jurumu min b'a la o bɛ yafa o fɔlen kɔ a ye kanku Musa sɔrɔla ka Magan taga labɛn a bɛ se Magan don min na o y'a sɔrɔ alikaba kun ye yiri de faut que Mandenka ka fierté n bɛn'o de fɔ Mandenkaw ye alikaba kun kɛ yiri de yirinin de tun b'a la kanku Musa donnen ale de 270 kilos d'or k'a di numu minnu bɔra a nɔfɛ yan a ma di arabu numu ma dɛ olu tɛ nɛgɛ dɔn k'a dilan k'a don alikaba kun na o de b'a la fɔ bi maliyɛn den dɔ de y'o kɛ 270 kilos kilo 200 ani kilo 70 o de bɛ alikaba kun na a asulu bɔra yan donc e bɛ ka yan ye cogo min na yan bɛ labɛn ni kunun de a bilaman tɛ se ka foyi kɛ o de kosɔn ne b'a mɛn mɔgɔw da k'a fɔ ko k'an colonisera ne kɔni t'a kuma dɔn a kɛra kuma ne kɔni t'a dɔn ko Mali colonisera ne t'a kuma la ne t'a dɔn c'est à dire tellement k'a ma kɛ nkalon dan de don a ma kɛ fiye a ma deli ka kɛ mais date bɛ fɔ a la ka waatiw fɔ a la bon wagati bɛ fɔ a la e tɛ wagati ɲɛɲini f'a bɛ fɔ cogo i b'a minɛ ten e ye ne yan bɛɛ b'a minɛ ten colonisation n'i y'a tubabukan lajɛ a bɛ komi ka mɔgɔ captiver k'a minɛ k'a bila i ka hakɛ kɔnɔ Manden masa laban min tɛmɛna n'o ye Samori Ture Samori ni tubabu ye ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ a si tɛ min jara tubabu la a si tɛ yen min jara tubabu la a si tɛ yen tubabu nana bɔ farafin dɔ de fɛ o ka sɔrɔ k'o balimakɛ di ka bɔ farafin dɔ ka sira fɛ farafin dɔ de yi a ka farafinya fɛɛrɛ kɛ ka a farafin ɲɔgɔn ta k'a cun o ye mɔgɔ dɔnnen yan mɔgɔ dɔnnen don mais an bɛ plateau kan kɔ bɛ bɛɛ la o mɔgɔ t'i da don bɛɛ la bon i bɛ n'a ye cogo min na olu fana y'o kɛ mun kama a y'aw janto an na o caman kɛra o kow ye ten ni minnu ye tubabu tile kow ye ne ye sɔrɔsi den n mɔkɛ ye sɔrɔsi ye n'i y'anw joli musu bɛ mugu kasa de ma fɛ bon ne y'a ye olu o wagati o wagati i b'a sɔrɔ tubabu kɛ 1 walima 2 o bɛ taa ni farafin 50 ye ni i ye histoire fɛn fɛn kalan sɔrɔsi tubabu sɔrɔsi mobili fa walima a baton fama na farafinna nɔfɛ mɔgɔ 1 bɛ se ka maa 50 fara ɲɔgɔn kan ka taa u tɛ hali ɲɔgɔn ka kan mɛn o taara n'o ye ni dalu jumɛn o kan ka ɲɛɲini bi a ka nɔgɔ an bɛɛ ma n filɛ ka Manden histoire fɔ tan cogo min na maliyɛn joli bɛ yen min ka kalan sera ne ma a ma ca k'a sɔrɔ n'i ye nin de dɔn ne de b'a to fɛn fɛn bɛ fɔ i b'o fana nkalon dɔn o de kosɔn san'an k'a fɔ ko nanzaraw b'an kan an k'an yɛrɛ nɔ lajɛ fɔlɔ an yɛrɛ bɛ ka min kɛ nanzaraw m'o kɛ Manden zana de b'a fɔ ko ni koko pɛrɛnna basa bɛ don
e ka ala kira fana b'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye el mu'min lil mu'min kal bunyan ba'dan c'est-à-dire ni croyance bɛ mɔgɔ min na olu fila bɛ komi kɔgɔ bolo de o bɛ ɲɔgɔn solliciter de o croyance bɛ se ka kɛ ala ko ye a bɛ se ka kɛ kun dɔ ye bon faut que jamana kɔnɔna na jamana tariku ka fɔ minnu bɛ yen bi ni ko kalifalaw ma k'a fɔ ko kunna tun bɛ dɔ bolo wa sini fana a bɛ kɛ dɔ bolo faut que hakiliman bɛɛ k'a faamu i bɛ ko la kana bila i kunna ko n'o ko tɛ k'i tɛ ko n'e tɛ ko tɛ yen hali ni e tɛ a bɛ kɛ ayi i t'o dɔn f'i sa don i y'aw ka dugu dunun fɔlɔ ye i sara u b'u to i ka sanga fugɛyɔrɔ la ka dɔ ka kɔɲɔ fɛn minɛ ka dunun fɔlɔ remplaçant dɔ sɔrɔ min bɛ taa kɛ peut-être o bɛ se k'a fɔ ko ko karisa taara karisa nana tuguni o y'i bonyatɔ ye dɛ sinon b'a fɔ ko tiɲɛ na k'i jago nin cɛ fɛnɛ fɔrilen don donc faut que i bɛ ko la i k'a kɛ ka dan i ka hakɛ la ka sababuya kɛ k'a fɔ ko hali n'i tɛ ko bɛ kɛ siga t'o la donc anw bɛ degun min kɔnɔ bi walima i ka ɲininkali yɛrɛ ye min ye ni i ye anw y'an tafan jɛ o problème kɛra mun ye an tun kan ka sigi an ka sources de ma misaliya la e ye kadɔ ye dɔgɔnɔ wala an fila de ma wele ko kadɔ bon e ye dɔgɔnɔ ye ni e kɛra kotigi ye sisan aduko de bannen o ye dɔgɔnɔya de nalen sisan manden tun bɛ cogo min na n bɛ k'o ɲɛf'i aduko kuma tɛ fɔ bilen dɔgɔnɔya de bɛ fɔ hali ne ye man di min ye o b'o da faso ni bulonda tɔgɔ min bɛ e la bɛɛ bɛ baara kɛ walasa e ka se ka bulonda kunna wolo mais bi a bɛ ten yan a tɛ ten sa bɛɛ ko n yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a o hasiya bi la donc hali ni i ka dɔnniya bonyana cogo cogo la ni i ɲinana mɔgɔ tɔw kɔ i bɛrɛma ko de b'i sɔrɔ donc faut que an k'a faamu taasira kɔrɔman tun ye min ye mɔgɔ t'a fɔ komi ne bɔra ka joba 4 tɔgɔ fɔ manden peut-être e ma deli ka mɛn mais kelen bɛ yen bɛɛ b'o tɔgɔ mɛn kuma bɛɛ n'o ye dansɔgɔ ye bɛɛ bɛ dansɔgɔ mɛn voilà i b'a mɛn dansɔgɔ mais dansɔgɔ tun ye esprit de la forêt c'est-à-dire kungo jina o yɔrɔ in na n bɛ yɔrɔnin dɔ lajɛya o ye fɔlɔ donsokɛ tun mana don kungo la a tun bɛ donda de k'a yɛrɛ la o donda kɔnɔna na dɛgɛ walima gulɔ walima woro a bɛ taa o ci o yɔrɔ la k'i sara dansɔgɔ la ko ni donna n'i ye fɛn sɔrɔ kungo kɔnɔ e dansɔgɔ i kan sɔn a la n'i ma fɛn sɔrɔ dansɔgɔ i kan kisi n'a donna ka taa ka sɔnni kɛ o cogo la ka taa donsoya kɛ ni hali n'a taamana ka taa bɔ fɔ ni fan wɛrɛ de ye a bɛ sigi a ko ka na a ye woro bila yɔrɔ min na a bɛ segin ka n'a ye ka n'a jira dansɔgɔ la a ye min sɔrɔ k'o jira dansɔgɔ la dansɔgɔ tɛ fɛn ye k'a bɛ ye ɲɛ la mais état d'esprit de don a bɛ kun de la o la o de kosɔn kow yɛlɛmaniw kun kan u b'o yɔrɔ lajɛya fɔlɔ ni donsokɛ de ye sogo faga n'i ye sogo ye donsokɛ bolo k'a ni kungo a b'a fɔ ko dansɔgɔ ko ale tɛ ko dansɔgɔ don mais a ma grande surprise bi donsokɛ yɛrɛ de ye dansɔgɔ ye o de ye dabali mais tɛ sigi tariku kɔrɔlen ma tunu kɔrɔlen sira ma tunu bon maa tɛ fɛn min dɔn i b'i sen de bɔ a la a bɛ sen kan hali bi donsokɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ dansɔgɔ ye a tɛ se ayi donsokɛ bɛ bonya ma segin dansɔgɔ de ye donso fokan fila b'i la n'i bɛ bɔ kungo n'i bɛ ka bɔ kungo marifa b'i bolo i ma fɛn faga fɔ k'i ni kun i ni kun i taara mugu ci pan i ma fɛn sɔrɔ i nana mais i ni kunkan i ni kungo o bɛ f'i ma ni fɛn b'i bolo ni bololankolon na ni fɛn b'i bolo n'a fɔ i ni kungo e fɛnɛ b'o retour kɛ nin ye jahiliya wagati kuma de bɛ k'a fɔ ten e b'o retour kɛ k'a fɔ ko dansɔgɔ parce que e y'i sara dansɔgɔ de la ka taa o laadaw la tilen e fɛ dansɔgɔ de y'i sɔn donc i ka waleɲuman dɔn kama i b'a jira k'a fɔ ko ni a fɔra k'e ye ko sɔrɔ e tɛ dansɔgɔ de don mais bi an yɛrɛ de b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko dansɔgɔ donc ala ka ni sɔrɔ amina hali bi kanubagaw ni lamɛnbagaw ka video kan partage ka caya ani mɔgɔ min ɲɔgɔn fɛ bi o ye Alhaji Kande Jakite ni bɛɛ k'a ma ko Vieux an bɛ ka kuma hali bi jamana in tariku de kan ni ala sɔnna ma mais
dɔnni jando ko caman bɛ bɔ a kɔnɔna la ni ala y'a si dɔ ka waatiw kɔnɔ a bɛna nafa camanba de sɔrɔ a la hali bi video in a ka partage ka caya sisan an bɛ segin ka na hali bi waati fana bɛ k'an kɛ i y'a yira k'a fɔ k'an filɛ waati min kɔnɔ ko an delila ka tɛmɛ a la o waati in kɔnɔna la olu tɛmɛna la ni u ye mun de kɛ ka sin ka kisi a la bi anw fana kan ka mun de kɛ pour que anw fana bɛ se ka kisi an bɛ degun kɔnɔna la ni waati y'a labɔ e yɛrɛ labɛn min kɛ ni waati ma labɔ don nana taa min na ala ka ne sɔrɔ an bɛna mɛn ne min filɛ k'a fɔ fɔlɔ ne bɛ n bolo kɔrɔta n'o ye manden bɛɛ tɔgɔ la manden dɔnnikɛla bɛɛ tɔgɔ la ne tilela kudeta 3 de kɛra ATT ta ani Sanogo bon ani minnu filɛ nin an kunna sisan ani IBK ta minnu mais ala ye n seere manden laada ni manden dɔnniya ye min di ne ma ne ye n se kɛ mandenkan kunnafoni na la a bɛ se ka bali cogo min na i se kɛ cogo di parce que n bɛ yeli kɛ cogo min na ka kunnafoniya di walasa sarakatiw ni kow bɛ se ka kɛ ka kisi kɛ cogo min na mais o sarakati n'o kisi a bɛ kɛ publiquement de wa walima e b'a kɛ i kelen de wa cogo di an ma se k'a faamu ala ka ne sɔrɔ wa an bɛna mɛn ne bɛ bɔ a kalama wagati min na ko ATT ka fanga bɛna tiɲɛ voilà sisan an k'a ta kelen kelen an ka ta ATT ta la don ta kɔnɔna la waati kama an bɛ se ka tɔw fana fara kan o kɛra pont kura inauguration min kɛra ATT ye 22 septembre laban min kɛ sani a ma dɔwɛrɛ kɛ min kɔfɛ sinon ye pont di an ma y'o pont inauguration don ne bɛ baara kɛ ni chiffre de ne tora n bɛ téléfilɛ la ni madame bɛ défilé lajɛra n ye mobili numéro dɔw ye o bɛ ka ɲɔgɔn suit n ko madame ma n ko nin numéro 2 min filɛ nin ye tan n ko ne tun kɛra ni jama ye ne tun bɛ mobili wɛrɛ don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ numéro 2 in kana tugu ɲɔgɔn na a ko ma ko mun bɛ yen n ko nin b'a jira k'a fɔ min ye point da a t'a tɔ lase a t'a tɔ lase a t'a tɔ lase a ko ma k'a bɛna sa dɛ n k'a tɛ sa mais a ka fanga bɛ sa n ko mais o yɛrɛ tɛ kojugu ye mais bi point bɛna mɔgɔ faga parce que bi fiɲɛ dɔ bɛ nalen min bɛna tiɲɛni kɛ pont sanfɛ a don minnu bɛ n nɔfɛ n dɔgɔninw ni n ka kalandenw ne ye n ka mobiliw labɔ n taara ka taa pont tigɛ a kun na kun don janyana mais hakiliw bɛ se ka to a la fan dɔ fɛ a don ne ye mɔgɔ minnu minɛ ni fiɲɛ y'u tɛgɛba ka taa giri la giri min bɛ ji nin kunna pont kunna a bɛ mɔgɔ 5 bɔ n b'u minɛ k'u lada o ye dɔɔnin nɔ de ye ka wuli k'i se kɛ i ka fanga la n se ye ka tɛmɛ sira min fɛ ka kunnafoniya di parce que n'i ko i bɛ maa kisi mɔgɔ tɛ i sigi ka mɔgɔ kisi kan fɔ bɛɛ ɲɛna i t'a dɔn min y'a coronbaga ye o i t'a dɔn donc n'i bɛ mɔgɔ kisi i b'a ɲini k'a tigi kisi de ne se y'o wulikajɔ min ye ne wulila ka jɔ la o tun bɛna forme wɛrɛ ta ne yɛrɛ bolo ne ninkun yɛrɛ tɛ jɛn ni min ye parce que Mali cogoya dɔ mɔgɔw b'o tɔ faamu a bɛ faamu ni baara ko ye mɔgɔ b'a ɲɛ a tigiyaw ni u nana essayer k'u bɛna ko formuler cogo dɔ la n bolo n ko ne ye donjanko yebaga ye ne dan y'a fɔli ye ala nana kɛ fo ka taa o ka fanga tiɲɛ mais sarakako la e y'a ye e ma se ka saraka dɔ ye pour que e yɛrɛ bɛ se ka min bɔ ou bien k'a lase faamala mɔgɔ dɔ ma min bɛ se ka min bɔ wa ne wulila o la n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ plateau kan ka wololi kɛ fɔ États-Unis a tigiw tulo bɛ n na bi u bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ n b'o fɔ entre parenthèse an ka faamaw k'o faamu n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye finikolontiginin dɔw kɛ i b'o lamɛn to k'u lamɛn n'i ye kuluba gulonnen fɛn fitinin dɔ de b'a sɛbɛn kɔrɔ donc yan ne b'a ye yan jamana la ni mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ o bɛ sira bɛɛ datugu hali a ɲɛko tɛ se ka s'a ma bɛɛ ta tɛ fɛn ko ye ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ précisément fanga filanan min tiɲɛna a don a ye
n y'a fɔ arajo de la a don ka Bubu Sise t'a tɔgɔ ma ka Ibeka t'a tɔgɔ ma n ko ne ta moto min bɛ n bolo a ye sange sɔngɔ se bɛ n ye n bɛ fɛ ka fɛn f'u ye n mago tɛ musique la Zarati la o bolo parce que o tɛna foyi di ne ma min bɛ ne o bin bɛ se ka ne wasa Ala bɛ ne bolo o don n bɛ madame Kone fo n'o ye Sira ye a wulila ka jɔ a ka jɔ cogo bɛɛ la n wulila ka ko bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to an kana bila bi la ja ne tɛ se a ma ɲɛ bolo a dun kɛ don moi je suis pas pour je suis pas contre parce que a fila fɛn o fɛn n y'o de fɔ n'i ye Mali kɛ sɛfan ye an b'an ta k'a la n'i y'a kɛ sɛfan ye an b'an sigi an ka sigi an b'a kɛ a tɛ koron yɛrɛ mais ni i degunna n'e bɛ se ka degun kun n'i fɛ mɔgɔ se ka degun kun i ma lafiya o donc fasoden ɲumanya de b'a to an bɛ wuli ka jɔ a ko sugu senfɛ mais fo k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ faso nin kɔnɔna na min ɲɛ bɛ faso in kunun n'a bila k'a sɔrɔ olu ka poste n'u bolofɛn tɛ faamaw bɛ min ye n'i y'a fɔ dɔrɔn e mago bɛ wari de la an ka nin kɛ an ka nin kɛ ka nin kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen minnu labɛnnen don k'a baara kɛ u yɛrɛ kolen don ka dɔnni na ka sɔrɔ fɛn ko tɛ ni jamana ko nana fɛn bɛ don jamana ko ɲɛɲini na o man ka bɔ faama yɛrɛ kun koyi fo k'an k'o jɛya ɲɔgɔn ye de o bɛ taa o bɛ bɔ jamana de kun jamana ye anw fɛ an bɛ anw dɔnni sugu min ne b'a kɔnɔna na jamana ye un état d'esprit vivant an bɛ Mali kɔnɔ bi mais Mali ni jamana o jamana bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bi u yɛrɛ fɛnɛ ka vie de b'u bolo u bɛ baro kɛ cogo min e de bɛ kuma dɔn o fana bɛ kuma ten bon o dɔnniya b'anw na k'o dɔn ni i ye walimɔgɔw bɔ ka i yɛrɛ to a kɔnɔna na i ma mɔgɔ bɔ donc jamanaw bɛ waso ɲɔgɔn na selon u marabagaw bɛ jamana man tonna cogo min na jamana kuntigiya ani kɛra ye kaban n delila k'a fɔ i bɔra mɔgɔya la c'est-à-dire i tɛ yen bilen quoi bawo e ka ko bɛɛ i tɔgɔ de dɔ b'a kɛ dɔ la i tɔgɔ la k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn dɔ bɛ ɲuman kɛ dɔ la i tɔgɔ la dɔ bɛ juguman kɛ dɔ la i tɔgɔ la donc n'i y'a dɔn k'i tɛ yen ka ban i b'i sigi i tɛ yen place la walasa i ka kɛ yen de o ye mun ye k'i ka ko kɛta la kɔlɔsi walasa n'e tɛ yen a bɛ fɔ ko ko karisa tun ye cɛ mais ni min kɛra faama ye o ka priorité yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ a b'a dogo mɔgɔw la cogo min na donc faut que a bɛɛ kun tɛ fɛn ko faut que mɔgɔw k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ karisa ye fɛn na ye ka kɛ fɛn na f'i k'o dɔn fɔlɔ parce que ne natalen bɛ min na bi o tɛna ye t'o la mɔgɔ bolo mais dɔnniya bɛ n diyagoya ka kuma walasa n bɛ wagati min na n bɛ se ka wagati kisi cogo min na ni n dɛsɛr'o la n bɛ n ka sigida kisi ni n dɛsɛr'o la n bɛ n ka du kisi a banna n ka deniya ni n dɛsɛra kɔni o ye n ka du dɔrɔn mais a se min bɛ n ye n ka dɔnniya la o ye ka wuli ni min bɛ min kun kan k'o f'i ye komi misaliya sisan minnu bɛna sigi k'a fɔ ko ni jamana saraka ye ne ta publiquement k'a fɔ a interdit don nin bɛ fɛn mun na jugu b'a la e bɛ taa ɲɛ ko fɔ mun na jugumankɛla dun tulo ka di ni ɲumankɛla n'i y'a fɔ i y'i se fɛnɛ kɛ hali lahara mun de bɛ fɔ karisa an ye nin dɔnniya d'i ma i y'a kɛ mun ye ni n wulila ka n jɔ n jɔyɔrɔ la o ma minɛ sɛbɛn mɔgɔ ye o fɔra kiraw ma o tɛ basiya ko la mais mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn kɛ fo i k'a dɔn k'a fɔ ni e kun tɛ o cogo kelen de don an bɛ yan sigi la bi an kan ka fɛn de to an denw bɛ se ka sigi k'an lajɛ saya kɔfɛ cogo min na an man ka fɛn fɔ u bɛ kɔn ka tɛmɛ an na cogo min na an ka n'u bila maloya Ala k'an ni sababa bɛn est-ce que an bɛ waati kama an bɛ waati min na sisan vie labɛnnen don wa k'i yɛrɛ bila jamana ka bolo kan a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye o a kɛra mɔgɔ dɔw kana kuma ni jamana ye o ka d'a kan mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ye faamalamɔgɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ne yɛrɛ ta ye nka n ka mɔgɔ baara n ye hɛrɛ sɔrɔ n'o ye dɔw yɛrɛ ta bɛ yen volontairement jamana yɛrɛ ka di ne ye est-ce que vie labɛnnen don k'olu tigilamɔgɔ masina o de sɔn wa jamana bɛ bilama degun b'a kɔnɔ k'i se kɛ wa Ala k'an ni sababa bɛn o de ye ne ka baara ye o de ye ne ka baara ye mais ni i pan ka sɔrɔ kotigi ma pan i bɛ pan ko fila de kɛ san o san ne bɛ san kibaruya di ko min ni ko min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ n da don domaine bɛɛ la mɔgɔ
mɔgɔw bɛ se ka taa vérifier page kan n b'a bɛɛ fɔ ka na ni n ye 100 fɔ Ala bɛ na ni 90 ye k'a yira mɔgɔw la coronavirus bɛ na don min na ne y'a fɔ o y'a sɔrɔ coronavirus ma se diɲɛ fan si fɔlɔ mais n b'a fɔ plateau kan Ala k'a to ne ka kuma ka kɛ nkalon ye o y'a sɔrɔ n b'a ye su min bɛna bɔ hakili b'a la mais n ko wali jamana wɛrɛw de ye ne ka aide sollicité ne ye jala minnu fɔ ne ye jalaw labɔli ka wali jamanaw magɛn n bɛ n yɛrɛ faso la yan olu ma daminɛ don ni an ka jamana in tariku n'a mɔgɔbaw mɔgɔba lɛ a la dugu a bɛ dugu min na olu m'a bonya mɔgɔ de y'a bonya k'a ka hakilina labaara ka tɛmɛ a yɛrɛ ka faso mɔgɔw kan bon ni jamana mako b'i la parce que ne bɛ jamana ka hakɛ kelen min bɛ ne kan ne tɛ se ka taga yan to o hakɛ dɔrɔn a kɛra cogo cogo la a bɛ fɔ ko ne ye maliyɛn ye maliyɛn siga t'o la bon n'i wulila k'i bɛ Mali dɛmɛ n'i y'a sɔrɔ maliyɛnw tɛ yen dun a bɛ to ni Mali de ɲɔgɔn cɛ bon ne kɔni pɛrɛnnen bɛ kuma bɛɛ a faama n'a fantan ye Mali ka ɲɛtaga sira bɛ se ka sɔrɔ sira o sira fɛ k'a labɛn ka taa parce que ne ye yelikɛla de inchallah ni Ala sɔnna ma hali bi kanubagaw ni lamɛnbagaw baro kɔni bɛ fana se a kuncɛ yɔrɔ ma ka d'a kan an tɛmɛna dɔɔnin yɛrɛ ti b'a la ko lamɛnbagaw ni kanubagaw ko hakili to a la n tɛna kɛ jɛmukan ye laban ye ni Ala sɔnna ma don ta kɔnɔna la an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta o yɔrɔ kelen na an bɛ kuma segin karamɔgɔ ma dakuruɲɛ laban minnu bɛ a bolo ani folikan ni dugawu a k'o kɛ an ka sɔrɔ ka kɛnɛ wuli nin yɔrɔ in na an ɲɛ bɛ nimoro min na jabaraniw sanfɛ o de ye karamɔgɔ Vieux Jakite ale ka nimoro ye n'aw mago b'a la sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma n'Ala sɔnna n'aw y'a wele a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo cogo inchallah a b'o bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ a bɛ WhatsApp fana kan nimoro in bɛ WhatsApp fana kan ni Ala k'a jɛ an bɛ kuma di a ma. Ayiwa alhamdulilayi an bɛ an lajɛbaga n'an lamɛnbagaw fo diɲɛ fan bɛɛ fɛ fɔ kalanden ko don denmisɛnnin ko don donc ni fili min yera la u ka ɲa ma u k'an bolo minɛ ka bɔ fili sira kan mɔgɔ kodɔn de bɛ yen ko bɛ dɔn tɛ maa tɛ kɔrɔ kalama tɛ dɔgɔya ma fɛnɛ an bɛ dugawu kɛ studio fɛnɛ tuguni ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye fɛnɛ Ala k'a dayɔrɔ suma amin Ala ka studio Ala k'a taa ɲɛfɛ k'i yɛrɛ fo fɛnɛ ka hakilina ɲumanw na k'i fo kosɛbɛ donc alhamdulilayi o de tun y'an ka kumakan la min fɔ kɛnɛ kan o diyara n ye kanubagaw ni lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada mɔgɔ mɔgɔ ye message sɛbɛn k'a ci an ma mɔgɔ mɔgɔ y'a partager Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi maa welelen o tun ye Alhaji Kande Jakite ni bɛɛ k'a ma ko Vieux Jakite ka bɔ Marseille ale de ka nimoro filɛ n'a ka jabaraniw sanfɛ ni Ala sɔnna ma n'a ye o wele aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin tɛna kɛ jɛmukan fana laban ye an bɛ bi taa jɔ an b'a fɔ wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu an b'aw bɛɛ fo. Amina.